Hello everyone! Part 2 na to. Uy. Wait lang guys. Part 2 na to. So let's go. Nagki-crazy na. Hello. Ayan na. Ayan na. Oh my gosh. Wait lang. Chapter 1. Ano pang chapter 2? Babasahin ko po ulit. Find red keys. Let's go na. Sabihin daw makagalaw. Oh my gosh. Okay, tara na. Kaming tao. Ay, naglalag ako. Wala. Goofy. Ha? Ha? Yung susi. Ano yung susi? Ay, sino yun? Hide. Nandiyan siya, B. Okay, tara. Nandiyan siya. Nandiyan siya. Kakilala natin siya, B. Ay! Oh, gosh. Nandiyan pa pala siya. Idiwan. Bacon. Ay, bacon. Weird. Hide! Oh. Hindi mo ulit ako. Takbo. Oh my gosh. Tara, oh my gosh. Oh my gosh. Nandito naman siya. Kainis. Huwag tayo mag-cut. Alam ko sa likod nila eh. Lamos Milky ka. Ipapabayaan mo lang yan. Grabe ka naman. Kaya ayoko mag-time. Kasi mainit, diba? Sige, tara na. Ano, red tea? Uy, hindi na po. Ay, wala na, may nakuha na. Uy. Wala kasi ito. Ay, ito nakatago. Oh my God. Help me. Guys, help me. Thank you. Oh my gosh. Tara.
kasi. Kano lang. Ala, paano to? Like, I don't, akala mo hanapin yung pattern. Don't worry. I'm here now. Oh my gosh. Wala. Ito tayo syempre. Ay, lag-lag. Di. Okay, thank you. We're gonna be best friend. Okay. Handa lang tayo. Kasi sobrang lag ko. Okay, you can do this. Yay! Ay, siya naman kumuha. Hindi, wow. Uy, Eme. Tara na. Nanay ka. Ay, ko. Bibi! Ano naka-down dyan? Tayin mo ako dyan. Ano Heal me! Ay, mission complete lang. Happy na sila, pero hindi ako happy dyan sa isa. Ano, ihita niyo yan. Hindi ako happy dyan. Hello guys! Where are you going? Sobrang hina! Sobrang hina! Oh my gosh! Sobrang hina ng takbo. Hindi naman yata tutakbo ha. Parang maglalakad lang. Pero, tara na. Jun, pasok. Hinihintay nila ako, idiwa. Tara. Whee! Sorry kung may naboses ko. Okay, we are here. Looks like we're on the ground. The exit sealed by magic circle. Collect magic item to break the seal. Okay, tara na. Using magic item. Uy. Sorry. I'm so sorry. Uy! Labi. Masaya sa'yo. Okay. Tara. Uy, boy. Saan ka pupunta? Okay. Isa pa lang yan. 11 ko panin natin. Ireklamo pa ako. Hindi mo. Ay. Ano siya? Uy, di ko nakuha! Oh my gosh. Di ko nakuha. Kailangan natin magbantay. May namatay. Uy.
nandyan siya, B. B, nandyan siya, B. Wala na. Okay. Ay, nakastock naman siya. 5/11. Oh my gosh. My best friend. My best friend is down. Wait for me. Tara na. Nandyan na siya eh. Nandyan kasi. Wait lang, may nag-down. Down. Ano lang. Uy, takbo! Wait lang. B, punta ka dito, B. Wala tayo. Dito po. Giyo mo pala. Oh my gosh. I think we can do this. 1, 2, 3. Halika na. Ay, nanay ka. Nanay ka eh. Tayo na lang. 9/11. Oh my gosh. We can do this, guys. Like we would! Na OA. Tulong! Ay, si Keller nandyan. Keller, help me. Thank you! Uy, love you! Uy! Uy, be! Si Kiyo. Ay. Halika na. Huy. Ay, wala din si Keller na. 9/11. Daiwa na lang. We can do this. Patungang. We can do this. Come on. Come on. Oh, yeah. Emila. Dali na. Huwag na kayong matakot. Ang haba naman. Nagsistretching pa. Ay! Ay, sige. Uy. Psst. Sorry sa mga kain. I want coin. Ano pa yan? Si Ubo. Well. Ay, ba't ako napatago? Wait lang, guys. Wait lang. Ayan na. Ay. Kalaki na. Hindi yung kalaban eh. Ayun oh, hawak na nga niya eh. Ayun, isa na lang. One down. Come on, let's go, Keller. Mapa-stretching, man. Come on. We need something like 1, 2, 3, 4. 4 na lang kami, no. Hindi natin ito kayo. Dalawa sila. Patanga. Oh my gosh. Natatakot ako, B. Ayun! Yes! Mission complete. Okay, we can do this, I think.
Magbubukas na ba to? Wow, shimmering shiny. The seal was broken. Let's go outside. Wait for me. Uy! You look delicious. Riley. Yeah. Wala, yung bacon sa pinakadulo. Baby. No! Ang bilis! Ay, dalawa na lang sila. Ay, hindi, tatlo. Papalagi man. Huwag muna tayo umano sa lobby. Hindi ko siya papakita ko lang sa inyo ko. Kasi, wala na. Long part 2 lang ito eh. Sige. Ganito. Ayoko talaga mag-ano sa lobby. Hanggang matap. Hala, kaya talaga nila. Hala, kaya. Oh my gosh, Keller is down. I-heal mo yan si Keller. Down pa rin siya. I-heal nyo yun, babe. Di ko yan i-heal. Di ko yan i-heal. Wala na, patay na si Keller. Patay na lang dalawa. Push nyo lang. Ayun, tapos na sila. Tapos, we are outside. Halabi siya lang mag-isa. There's clip so we can get through. Siya lang mag-isa. Let's collect wood to collect the bridge. Siya lang mag-isa. Hala, wala siya mag-heal. Ay, yan lang guys. Di na niya kaya, pati yung isa. Di na nila kaya. Sayang. Sayang guys, sayang. Sobrang lapit na namin. Iwa yung dalawa nag-quit na, di na nila kaya. Natakot yata. So, yun lang. Thanks for watching. Yeah. Mag-subscribe na kayo, like and share. Yes. Come on. Subscribe na kayo. Ayun. Subscribe na kayo, dali. I'm waiting to you to subscribe. So now, that's for all. Bye. See you on my next vlog. Bye guys.